kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan surga, hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba, supaya kami hanya menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah Bapa di dalam ruangan kami ini, dan berikanlah kami penerangan, supaya kami semua yang ada di sini bisa mengerti akan firman-Nya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sabat. Selamat sabat. Selamat sabat. God is good and all the time. Soon and very soon we will be studying in that new academic building. Amen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana kita bisa berkumpul di sini dengan selamat. First of all, I would like to give thanks to God for by His protection we can gather together in this beautiful Sabbath. Terima kasih kepada dua lagu berturut-turut. Panggillah kepada Yesus karena Dia hidup. Also, we would like to say thank you for the two special songs. It says, "Call to Jesus because He lives." Terima kasih kepada Catherine, Kevin dan Alvin yang datang jauh dari seberang sana, dari Afrika dan dari Filipina bergereja dengan kita di Unan. We would like also to thanks Kevin and Alvin for a special song. And Kevin. Juga kelompok dari Ansising Cantika. Also from the Ansising Cantika. Saya pikir belum terlambat untuk mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. I think it is not yet too late to say welcome to all the new students. Dan tentunya bukan hanya kepada mahasiswa baru, And not also for the new students, tetapi juga kepada mahasiswa lama. Selamat datang kembali di kampus Unai. but also we would like to welcome back the old students. Welcome back to your beloved campus tonight. Kami senang melihat Anda datang kembali melanjutkan studi Anda. We're happy to see that you're back here to continue your study. Puji Tuhan atas semua berkat-Nya. Praise God for all of us. Semester ini kita mendapatkan 1.811 mahasiswa. This semester we have 1,811 students. Lebih tinggi dari semester yang lalu 1.752. Higher than one last semester in 1,752 students. Praise God because of that. Praise the Lord because of that. Nah, sedikit informasi tentang pendaftaran. A little bit of information from the registry. Nah, tadi penasaran sehingga mau melihat ini yang kuliah di Unai datangnya dari SMA mana saja sih? We're curious. We want to see where the high school graduates that study in Unai comes from. Kita lihat di sini setiap pulau dari Sabang sampai Merauke ada representatifnya di bangku ini. We can see here that the high school graduates comes from all over Indonesia, from Sabah and Merauke. They are here today in this chapel. Dan bukan saja dari Sabang sampai Merauke, tetapi ada juga negara lain yang ikut datang ke Unai. And not also from Sabah and Merauke, but there are some other countries that come to me. Ini mereka adalah tamatan SMA dari negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Amerika, Belanda, Timor Leste, dan Indonesia. Total 7 negara di kampus Unai kita. And the high school graduates come from those countries that we see in the slide, 7 countries.
yang ada di sini. I would like to ask to all of us here in this room, Tolong angkat tangannya jika saudara tidak pernah mempunyai atau memiliki masalah di dalam kehidupan Anda. please raise your hand if anybody in this room does not have any problems in their life. Adakah? Anyone? Saya tidak melihat I tangan. can't see any. Berarti kita semua memiliki masalah di dalam kehidupan kita. So it means that every one of us have problems in our lives. Pernahkah? Yang kedua pertanyaan. Second question, Pernahkah saudara merasa terpuruk dalam kehidupanmu? have you ever felt desperate in your life? Putus asa, tidak berdaya, seakan-akan orang di sekelilingmu memusuhimu? Hopeless and without help, as if people around you are against you? Pernahkah saudara merasa harapanmu terhenti? Have you ever hoped your hope halted, Kepercayaanmu tersendat your faith faltered, dan kemenanganmu sirna? and your victory vanished? Kalau itu istilah yang kita kenal sekarang ini adalah galau. The term that people nowadays use is called galau. Apa yang terjadi jika orang putus asa atau galau? What happens if someone is feeling despair or galau? Kita bisa lihat gaya mereka masing-masing berbeda. Each of us have their own ways of showing it. Orang yang merasa galau atau putus asa harus mendapat kepastian agar mereka tidak merasa putus asa. People who are feeling desperate, they must be given certainty so that they will not feel desperate. Nah, kepastian apa yang mereka dapat? And what kind of certainty will they receive? Itulah yang akan menjadi topik bahasan kita pada pagi ini. That will be our topic for this morning. Dari keputusasaan menuju kepastian. From desperation to destination. Mari kita lihat beberapa contoh manusia yang pernah mengalami masa terpuruk di dalam kehidupan mereka. Let us look at some examples of people who have experienced despair in their lives, Tetapi berubah menjadi suatu kepastian dan memiliki tujuan. and turn it into a certainty and reach their goal. Dari keputusasaan menuju kepastian ada 4 orang yang saya akan tunjukkan pagi ini. From desperation to destination, there's 4 people that we're going to talk about this morning. Yang pertama adalah Soichiro Honda. Dia adalah pemilik Honda. The first one is Soichiro Honda. He's the owner of Honda, Memiliki bisnis miliaran dolar. $1 million business. Anda tahu? Dia mulai dari kegagalan, dan keputusasaan menuju kepastian. His successes begins with a series of failures that leads to success. Honda ditolak oleh Toyota Motor pada saat dia melamar interview menjadi insinyur di perusahaan itu. Honda was turned down by Toyota Motors for a job after he applied for a job as an engineer in Toyota company. Apa yang terjadi? What happened? Dia menjadi pengangguran untuk beberapa saat. And he became jobless for some time. Dia putus asa, His galau. galau. Kemudian dengan dorongan tetangganya, But then, with the support from his neighbors, dia mulai membuat sepeda motor di rumahnya sendiri. he started to build his own scooters at home. Akhirnya dia pun memiliki bisnisnya sendiri. And finally, he built his own business. Dari keputusasaan menuju kepastian. From desperation to destination. Akio Morita. Mungkin saudara belum pernah mendengar Morita, tetapi pasti telah mendengar perusahaannya, yaitu Sony. Perhaps you have never heard of Morita, but certainly you have heard about his company, Sony. Produk pertama Sony adalah penanam nasi, Sony's first product was a rice cooker, di mana alatnya sendiri tidak dapat menanam nasi dengan baik, malah
hangus. A rice cooker that even can't cook rice, and it burned the rice. Dan tidak terjual sampai 100. Selling less than 100 units. Akio Morita kecewa, putus asa, galau. Akio Morita was desperate. Partnernya berkata kepadanya, jangan mundur. His partner said to him, "Don't back down." Akhirnya mereka mendesak untuk maju terus dan telah menciptakan perusahaan multi-miliar dolar. So they push on forward, and they has created a multi-billion-dollar company. Harlan David Sanders mungkin lebih dikenal dengan sebutan Colonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken yang terkenal. Harlan David Sanders, perhaps better known as Colonel Sanders of famous Kentucky Fried Chicken. Nasi Sanders pada mulanya memiliki kesulitan untuk menjual ayam gorengnya. At first, Sanders had trouble selling his chicken. Dia ditolak oleh 1.009 restoran He was rejected by 1,009 restaurants sebelum dia menjadi populer. before he became popular. Dari kegalauan menuju kepastian. From desperation to destination. Kita lihat lagi. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. The next one, Thomas Alva Edison, the founder of the light bulb. Apa kata guru sekolahnya? What did his teacher told him? Gurunya mengatakan, you are too stupid to learn anything. His teacher told him, Anda sangat bodoh untuk mempelajari suatu hal pun. Apa yang terjadi? What happened? Pada saat dia bekerja di suatu kantor, When he worked in an office, dia pun dipecat. he was fired. Kenapa? Why? Alasannya karena dia tidak produktif. The reason is because he is not productive enough. Dia telah melakukan 1.000 usaha untuk mencapai tujuannya. He have made 1,000 experiments to reach his goal. Kaum awam melihatnya itu 1.000 usaha yang sia-sia. For people like us, we see his experiment as 1,000 failures. Tetapi pada saat dia ditanya, apa katanya dia? But when he was asked, Dia mengatakan, ini adalah 1.000 macam cara untuk saya mencapai kepada tujuan saya. he said, this was 1,000 ways that I to reach my goal. Ini 1.000 usaha tidak sia-sia bagi saya. This 1,000 effort is not worthless for me. Pepatah yang dia paling sering ucapkan dan yang terkenal adalah, His favorite saying is, be brave as your father before you. jadilah berani seperti pendahulu-pendahulumu. Have faith and go forward. Punyalah iman dan maju terus. Contoh-contoh yang telah saya paparkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa mereka semuanya pernah putus asa. The examples shown of the famous people here tells us that they have experienced desperation. Mereka telah merasa terpuruk di dalam kehidupan mereka. They have experienced slump in their life. Tetapi mereka dapat bangkit mencapai tujuan mereka. But they can rise up and reach their goal. Ada 3 hal yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. There's 3 principles in their life. Yaitu, First one, let go of the past. tinggalkan masa lalu. Look to your faith Lihat iman and launch forward. dan maju ke depan. Ayat saut-sautan kita menunjukkan situasi nyata tentang orang Israel. Our responsive reading this morning tells us about the real situation of the Israelites. Mereka terperangkap di situasi yang tidak ada harapan. They're stuck in a situation that is without hope. Putus asa, pasrah. Without hope. Mereka di depan Laut Merah dan di belakang mereka serdadu tentara mengejar mereka. In front of them lies the Red Sea, and behind them Pharaoh and his army giving chase. Saya temukan bahwa hidup ini mirip dengan
keadaan bangsa Israel di masa yang lalu. I found that this is life. It is similar to the state of the Israelite in time past. Di mana ada di antara kita merasakan diperbudak oleh pekerjaan, Where many of us felt that we are being enslaved by work, diperbudak oleh keinginan, enslaved by our wants, diperbudak oleh selera, enslaved by our desires, diperbudak oleh harta, and enslaved by our wealth. dan ini bagaikan musuh. And it's like an enemy to us. Seperti Firaun yang sedang mengejar kita dan sekarang kita terperangkap. Just like the modern Pharaoh who is chasing us. And now we are trapped. Keluaran 14 ayat 10, Exodus 14 verse 10 says, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. Ayat 11, Verse 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah kita tidak kena kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Jadi kita saat ini terhenti, terperangkap di tepi Laut Merah. And so here we are today, stuck in the banks of the Red Sea. Kita dikelilingi keputusasaan. We are surrounded by despair. Kita terjebak di dalam situasi yang tidak mendukung. We are stuck in a situation that did not support us, Dan tujuan kita terbentang di depan kita. and our goals lies before us. Kita terhenti, We're stuck. menangis untuk meminta pertolongan. We're crying for help. Kita sangat menginginkan untuk mencapai tujuan kita yang telah disiapkan Tuhan untuk kita. We desperately want to reach the goal that God has prepared for us. Tapi apa yang terjadi? Kita terhenti. But what happened? We are stuck. Kita tidak dapat meneruskan We cannot continue karena kita dibekukan oleh kecemasan because we're frozen by anxiety dan tidak berdaya oleh karena ragu-ragu dalam perjalanan kita. and helpless because of doubt. Untuk mencapai tujuan ada resiko-resiko yang harus dilalui. To reach our destination, there are some risks that we need to take. Ada hal-hal prasyarat yang harus kita lakukan dulu untuk mencapai tujuan kita. There are some prerequisites that we need to complete in order to reach our goal. Seperti mahasiswa, 1.811 mahasiswa sekarang ini, untuk mencapai wisuda ada prasyarat yang harus Anda lakukan. The same as us, 1,811 students. To reach graduation, there are some prerequisites that we need to complete. Anda harus dulu di bangku sekolah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru di wisuda. We need to study for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, and then we're graduated. Jika kita ingin maju dari keadaan keputusasaan kepada suatu tujuan yang akan dicapai, maka 3 hal tadi yang kita perlu perhatikan. If we want to move from desperate times to our destination, there are 3 things that we need to do. Ayat 12, let go of the past. Verse 12, tinggalkan masa lalu. Let go of the past, and the past will let go of you. Lepaskan masa lalu, dan masa lalu akan melepaskan engkau. Keluaran 14 ayat 12. Exodus 14 verse 12. Saya ingin kita baca bersama-sama. I want us to read together. 1, 2, 3. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati
Exodus 14 verse 12. Is not this the word that we did tell in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptian? For it had been better for us to serve the Egyptians, Kalau than we should die in the wilderness. Kalau kita teliti baik-baik ini, ada masalah di sini. If we look at this, there's a problem here. Masalahnya yaitu bangsa Israel. Kalau kita lihat di situ sudah terbiasa menjadi budak. And the problem here is that the Israelites have become too accustomed to slavery. Dan telah merasa nyaman sebagai budak. And they feel comfortable in being a slave. Dan mereka pikir bahwa lebih baik tetap menjadi pembantu atau hamba di Mesir. And they think it's just better to be a slave in Egypt. Kalian bisa lihat itu kan? Mereka tidak mau melepaskan masa lalu. You can see here, they did not want to let go of their past. Kebiasaan manusia kalau sudah berada di zona kenyamanan, Human's behavior is that when we are in our comfort zone, kita tidak mau meninggalkannya dan berpindah atau berubah ke zona-zona yang lain. we did not want to leave our comfort zone and move to other zones. Tanpa kita sadari, kita terus-menerus hidup di masa lalu. And without us knowing it, we are constantly living in the past. Kita terkonsentrasi kepada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. We are too concentrated on the things that have become habits. Sehingga kita tidak mau merubahnya karena sudah merasa nyaman dengan kebiasaan itu. And so we did not want to change it because we feel comfortable with those habits. Tuhan terus-menerus membuktikan dirinya kepada kita, The Lord has been constantly proving Himself to us, menuntun kita melewati lembah bayang maut. guiding us to the valley of shadow of death. Seringkali Tuhan menuntun kita kepada tingkat atau level berikutnya di dalam kehidupan kita. Oftentimes, take us to the next level in our life. Tetapi apa yang terjadi? But what happened? Kita hanya berdiri di situ tertegun, We stand there looking over our shoulder, meninjau kembali, memikir-mikir dan mempertimbang-timbangkan masa lalu kita. looking back at the past and mulling over the past. Bangsa Israel sangat dilumpuhkan oleh kekhawatiran mereka. The Israelites was paralyzed with their fear. Sehingga lihat, mereka rela menyerah dan hidup dengan kehidupan yang penuh derita sebagai budak. And they are willing to give up and settle for a life of despondency and hopelessness as a slave. Seringkali kita seperti mereka. Oftentimes, we are like them. Kita menyerah dan mau tetap mengingat masa lalu daripada menerima apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. We give up and continue to live in the past instead of receiving what God has prepared for us. Kita lihat bahwa bangsa Israel masih tetap menginginkan apa yang mereka sudah tinggalkan di Mesir. As we can see here, the Israelites, they still long for what they have left back in Egypt. Ini menjadi satu pelajaran untuk kita jika ingin mencapai tujuan kita. This has become a lesson for us if we want to reach our goal. Kita harus let go of the past, We need to tinggalkan masa lalu, di mana cara berpikir, in which our way of thinking di mana pola berpikir and our mindset harus dirubah must be changed dan tidak membiarkan menghalangimu mencapai tujuan. so that it will not bar us into reaching our goal. Firman Allah mengatakan, God's word said, engkau harus diubah dengan memperbarui pikiranmu. you need to be renewed in your way of thinking. Hanya oleh dengan merubah atau memperbarui pola pikir, Only through changing and renewing our mindset, maka kita dapat bergerak maju, that we can move forward, maju dari keputusasaan menuju kepastian move forward from desperation to destination, yang
Lot dan istrinya. Remember the story about Lot and his wife. Lot mencapai tujuannya. Lot reached his destination. Apa yang terjadi dengan istrinya? But what happened to his wife? Dia masih mengingat hartanya. She is still thinking about her Dia past. tidak rela melepaskan masa lalunya. She did not want to let go. Dia menoleh dan menjadi tiang garam. Tidak tercapai tujuannya. She looked back and became a pillar of salt. Yang kedua, jika saudara ingin mencapai tujuan, maka saudara harus look to your faith. Ayat 13 dan 14. The second one is, if you want to reach your destination, lihat kepada iman Anda. Lihat itu gambar. Orang itu sudah bertahun-tahun di situ. Dia meninggalkan masa lalunya dan percaya pada saat Tuhan berkata kepadanya. Look at that picture. The man had been waiting for years there. But when Jesus came to him, he let go of his past. Trust him. Dan launch forward. And move forward. Pada waktu Yesus bilang bangkitlah, dia langsung bangkit. When Jesus said, stand up, he stood up. Ayat Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Exodus 14 verse 13. yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. But Moses said to the people, fear not, stand still and see the salvation of the Lord, that he will give it to you today. For the Egyptians whom you see today will not see again forever. Jangan takut. Do not be afraid. Jangan biarkan musuhmu atau masa lalumu untuk mengekang engkau. Do not let your enemy or your past confine you Hidup di dalam kekhawatiran. to live in a life of anxiety. Karena kekhawatiran atau ketakutan bukan dari Allah. Because anxiety and fear is not of the Lord. Kita harus yakin dan percayakan janji dan firman Tuhan, maka itu akan menjadi kenyataan. We have to trust and believe God's word and promises, and that it will become reality. Masalahnya, bangsa Israel ini tidak percaya bahwa Allah dapat membawa mereka keluar. And the problem here is that the Israelites did not believe that God will take them out of Egypt. Walaupun apa yang Allah telah perbuat buat mereka, Even though, after all that God had done for them, meskipun mereka telah melihat tulah yang terjadi atas bangsa Mesir, even though they have witnessed the plagues that have befallen Egyptians, tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan menjaga mereka melewati semuanya. but they still not believe that God will guide them through all of it. Kita harus belajar untuk menaruh percaya kita pada Allah. We need to learn that we must put our trust in the Lord. Karena jika kita percaya padanya, maka kita akan bisa tetap berdiri teguh. For if we put our trust in the Lord, we will be able to stand firm. Ayat kita mengatakan, Our text says, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan itu datang. stand still and see the salvation of the Lord. Berdiri tetap, apa artinya? Stand still means literally Santai saja. relax. Dalam kata lain, In other words, tenang dan lihat Tuhan menuju, Tuhan maju. be still and watch God move. Kita harus membiarkan Tuhan bertempur dan berperang untuk kita. We've got to learn how to let the Lord fight our battles. Kita harus membiarkan Tuhan untuk bergerak maju dalam waktunya. We've got to allow God to move in His own time. Sering sekali kita mau menaruh Tuhan di dalam jadwal dan kesibukan kita masing-masing. So many times we want to put God on our own schedule. Kita mau dia bergerak dalam setiap panggilan kita, We want Him to move at our every beck and call. tetapi kita harus belajar untuk menanti, menunggu Tuhan. But we need to learn on how to wait upon the Lord. Mari kita
desperation. Pada saat menemukan Yesus, hidupnya berubah karena ia mendapatkan jaminan keselamatan dari Yesus. Upon finding Jesus, her life changed because she was getting assurance of salvation from Jesus. Dia memiliki Yesus yang akan menyelamatkan dia. He has Jesus that guaranteed her safety. Apa yang Maria lakukan? And what did she do? Satu, melepaskan masa lalunya, First, she let go of her past, memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, have faith and believe, meluncur dan maju. and go forward. Dari kegalauan menuju kepastian. From desperation to destination. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan ke dalam penjara bukan karena perbuatannya. Joseph, sold by his own brothers and put into prison for what he did not do. Tetapi dia melepaskan masa lalunya. But he let go of his past, Tetap percaya kepada Tuhan, still believe in God, Allah sebagai pelepas dari segala macam problema dan maju terus di dalam kebenaran. as a deliverer from all our problems, and move forward in truth. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 anak muda. Shadrach, Meshach, and Abednego, Mereka memiliki iman yang kuat, they have a strong faith, kepercayaan mereka, dan tidak ragu untuk meluncur masuk ke dapur api karena mereka tahu mereka tidak akan terbakar. and they did not hesitate. They moved forward into the fire furnace because they believed that God will be there for them. Wanita yang mengalami pendarahan bertahun-tahun, The bleeding woman, dia disembuhkan oleh karena dia percaya, saya mau pegang jubah Yesus. she was healed because she had faith that if she can just touch Jesus' clothes. Let go of the past, Tinggalkan masa lalu, look toward your faith, lihat kepada imanmu. and launch forward. Itu yang dilakukan dari wanita. That is what that woman did. Markus 11 ayat 24. Tuhan berkata, apapun yang kamu minta dalam doa, percaya Anda akan mendapatkannya, maka Anda akan mendapatkan. Mark 12 verse 24 says, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Walaupun kita ditempa badai kehidupan, Even though when the storm of life hit us, banyak masalah, dan tidak tahu jawaban kepada permasalahan itu, a lot of troubles come our way, and we did not know the answer to all of it. tetapi kita harus tetap yakin bahwa Allah dapat menolong kita. But we still need to be sure that God will deliver us from evil. Seperti lagu When Answers Aren't Enough. Just like the song, when answers are given, Apa yang harus kita lakukan? what must we do? Jika jawaban tidak memuaskan, tidak ada jawaban. When there is no answer that satisfies us. Saya pernah mengalaminya ketika 2 anak saya meninggal. I have experienced it when 2 of my daughters passed away. Tidak ada jawaban yang cukup untuk menjawab misteri itu. There is no answer that can answer this mystery. Dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, From day to day, from years to year, saya telah membuktikan bahwa Dia telah menjadi tempat tumpuhan beban saya dan meringankan bebanku. I have proved that He has been my burden sharer. Dia tempat berbagi bebanku. He's the place to share my burden. Dia telah menemaniku melalui badai, He's been with me through storm, hujan, through the rain, sakit dan derita. through sickness and pain. Dia telah membawaku keluar dari lumpur dan sumur yang dalam, He brought me out from a horrible pit, keluar dari tanah liat, dan menegakkan kakiku di batu yang kokoh. and up from the miry pit, and placed my foot on solid ground. Dan bukan hanya saya yang telah merasakannya, And not only me who have felt this, tetapi sekelompok mahasiswa yang ada di belakang ini, mereka juga telah merasakan bahwa di dalam situasi yang tidak ada
answers aren't enough, ada kepastian di balik itu jika kita berserah pada Tuhan. there's certainty if we put our trust in the Lord. Mereka telah merasakan itu dan mereka ingin menyaksikan kepada kita melalui lagu When Answers Aren't Enough. They have felt it. They will give testimony through song when answers aren't enough. We have heard about their testimonies, and because they have experienced it, that's why they can tell it to us. Jika Anda ingin melewati masa galau keputusasaan, If we want to pass our desperate moment, lepas
maju terus. Keluaran 14 ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Exodus 14 verse 15 says, And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. Jika saudara mau mencapai tujuanmu, If you want to reach your goal, jika saudara mau mencapai mendapatkan apa yang Tuhan telah siapkan untukmu, if you want to reach and get what God has prepared for you, saudara harus meluncur maju. we must move forward, Seperti mereka ini. just like that. Yesus berkata kepadanya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tabarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. And he said, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. Kita harus belajar bagaimana bisa meluncur maju dalam perintahnya. We need to learn on how to move forward at his command, Dalam kuasanya, in his power, dalam kehadirannya, in his presence, dan dalam janji. and in his promises. Saudara telah memilih Unai untuk tempat menampung ilmu. All of us have chosen Unai as our place to study. Bagaimana saudara tahu Unai? How do you know about Unai? Ada survei yang dilakukan oleh kelas penelitian research methodology. A survey undertaken by the research methodology class. Survei ini diberikan kepada mahasiswa tingkat 1 berjumlah 433. And this survey was given to the 433 students of the freshman year. Saya ambil beberapa nomor yang akan dibagikan pada kita pagi ini. And I will just get several questions. Dari mana tahu Unai? The first one is, from where do you know Unai? Promosi, orang tua, teman, web atau online dan lain-lain. From promotion, parents, friends, internet, and etc. Apa hasilnya? Apa yang terbanyak? Mereka tahu Unai dari teman, 36%. And the result is, most of them know about Unai from their friend, 36%. Orang tua 32%. From their parents, 32%. Promosi 10%. Promotion, 10%. Jadi jika kita ada 1.811 di sini memberitakan Unai kepada satu orang, Anda bisa you can see what happened to our campus. Jikalau kita semua 1.811 orang, kita mengabarkan dan promosikan Unai, kita akan bisa lihat apa yang terjadi. Unai adalah pilihan pertama sendiri, orang tua, om dan tante. Unai is which choice? Oke, kita melihat di sini apa yang terbanyak. Unai adalah pilihan sendiri 48%. Tidak ada yang suruh-suruh. And we can see the most percentage here is Unai, our own choice. Itu kepada tingkat 1 sekarang. That is for a freshman now. Unai adalah pilihan pertama 14%. Unai as a first choice, 14%. Unai adalah pilihan orang tua 31%. Unai is parents' choice, 31%. Dan ada juga om dan tante And 7%. also from aunt and uncles. Pertanyaan yang berikut yang kita tanyakan, bila tamat dari Unai ingin bersaing secara global, internasional, nasional atau lokal? And the next question is, if you graduated from Unai, you want to compete globally, nationally, or locally? Lihat apa jawaban dari semua peserta ini. Mereka mau bersaing secara global, internasional, 85%. As we can see in the result, guys, they want to compete globally, 85%. Secara nasional 13%, Nationally, 13%, dan lokal 5%. and local, 2%. Saya senang untuk mengikuti kebaktian dan acara-acara di kampus dalam bahasa Inggris murni, bahasa Indonesia murni, atau dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. I am happy to participate in the campus event and worship in which language? In English, Indonesia, and bilingual. Kita bisa lihat mana yang terbesar telah menjadi pilihan mahasiswa sekarang. As we can see the result there in the slide. Dua bahasa yaitu 70% dan bahasa Inggris murni 12%. So, most of them choose bilingual,
Bahasa Indonesia hanya 18%. And pure Indonesian, only 18%. Ini membuktikan bahwa mereka akan melepaskan masa lalu, percaya mereka dapat sanggup bersaing secara internasional. Oleh karena itu mereka bergerak mengikuti acara Bayoyo. And it had proved that they have left their past and they want to go forward and compete internationally. Ingatlah, Anda telah memasuki gerbang ini. Ingat akan 3 hal. Let go of the past. Remember, when you have entered tonight, there are 3 things that you need to remember. First, tinggalkan masa lalu. Anda sudah berada di Unai. Jangan lagi ingat-ingat akan kamarmu yang mewah di rumah dan juga makanan-makanan. And you have been here in the night. Don't remember about your luxury rooms in your home. And also foods. Anda sudah berada di tempat penambangan ilmu. You're already here in this place to study. Look to your faith. Yakinlah dengan kedatanganmu di Unai. And the second one, lihat pada iman. Yakinlah dengan kedatanganmu di Unai. Rest assured, if you're coming to Unai, Bukan secara kebetulan, tetapi adalah tuntunan Allah. it's not by chance, but by the guidance of Lord. Dan yakinlah pasti akan tamat dari Unai. And rest assured that you will definitely graduate from Unai. Jika saudara melakukan tugas belajar dengan baik. If you do your study well. Dan yang terakhir adalah launch forward. And the last one is maju terus. Meluncur ke depan, lakukan tugasmu dengan baik. Move forward and do your best in the job. Jangan hanya tidur-tidur di asrama dan malas masuk kelas. Don't just sleep in your dorms and lazy to go to class. Meluncurlah maju ke depan. Go forward. Apapun yang kita hadapi dalam perjalanan. No matter what we encounter in the way. 4 tahun perjalanan Anda. 4 years of our journey. Itu bukan karena Allah Bapa kita tidak bergerak, It's not because that God did not move, tetapi Allah Tuhan kita sedang menanti kita untuk kita bergerak dan percaya. it's that because God is waiting for us to move in faith. Melihat apakah kita percaya padanya dan meluncur ke depan bersamanya. And He wants to see if we trust in Him and move forward with Him. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. And may God bless us all.